স্বাগত জানাই আমাদের ফান্ডামেন্টালস অফ আউটলুক উইথ স্ক্রিন রিডার এই ওয়ার্কশপের সপ্তম পর্বে। আজ আমরা শিখব আউটলুকে যখন আমরা একটা মেসেজ করি সেই মেসেজটাকে সঠিকভাবে ফরম্যাটিং কিভাবে করব এবং মেসেজে কোনো ভুল হলে সেটার স্পেলিং কি করে আমরা চেক করব। নাও প্রথমে আসা যাক যে কেন আমাদেরকে এই অপশনগুলো ব্যবহার করতে হবে। যখন আমরা একটা প্রফেশনাল ইমেল পাঠাবো কাউকে, আউটলুকের থ্রুতে হোক বা যে কোনো ইমেল ক্লায়েন্টের থ্রুতে হোক, তখন আমাদেরকে প্রপার ফরম্যাটিং করতে হবে এবং আমাদের যদি কোনো মিস্টেক হয়ে থাকে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা খুবই ইম্পর্টেন্স দিতে হবে যে ইমেলে যেন কোনো ভুল না থাকে, স্পেশালি এটা যখন অকেশনাল হচ্ছে বা একটা প্রফেশনাল ইমেল হচ্ছে, অকেশনাল বা প্রফেশনাল যাই হোক। পার্সোনাল ইমেলে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু প্রফেশনালি যখন হবে তখন আমাদের এই দিকগুলোতে খেয়াল রাখতে হবে। নাও আউটলুক আমরা ওপেন করব, দেখবো আমরা কিভাবে করব। ইটস ভেরি ইজি। আউটলুক ওপেন করি। Search box. Outlook app. Enter. Outlook. Inbox retulbasacpro@gmail.com. Outlook list box. Read report unread. Retul. বাই ডিফল্ট আমরা Read report unread. Micro. No. Yes but no button to act. Yes enter. বাই ডিফল্ট আমরা চলে এলাম আমাদের আউটলুকের ইনবক্সে। নাও আমাদের একটা নতুন মেসেজ কম্পোজ করতে হবে। Control N. Untitled message. আমরা আমাদের অফিশিয়াল ইমেলে পাঠাবো। Add enter. To edit accessiblecomputing@yahoo.com. ওকে, আমি সিসিতে কিছু দিচ্ছি না আপাতত। CC BC subject edit type and text alt plus U. সাবজেক্টে আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে ফরম্যাটিং ইমেলস, ফরম্যাটিং এন্ড স্পেল চেকিং। ওকে, Formatting. formatting and spell checking emails, right? Now আমি এখানে ট্যাব প্রেস করছি। Checking formatting and spell checking message HTML edit. ওকে, এখানে আমাকে কি করতে হবে? মেসেজ লিখতে হবে, Blank. রাইট? সো আমি এখানে লিখবো এবং আমি এখানে ভুল লিখবো কিছু, ঠিক আছে? তো দেখা যাক। সো আমরা অনেক ভুল লিখেছি, অনেক কিছু করেছি। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্পেল চেক করবো আমরা ফার্স্ট। স্পেল চেকের কমান্ড কি? অফিসে যা এমএস অফিস যখন আমরা ব্যবহার করি তখন যে কমান্ডটা, এখানে সেই কমান্ডটা ইউজ হবে। সো স্পেল চেকের কমান্ড হচ্ছে F7। আমরা F7 দেব। F7 spelling and grammar dialog not a dictionary following FOLLOWING suggestions list box following FOLLOWING type and text ট্যাব দেব। suggestions list box following FOLLOWING dictionary language combo box English in ignore once button to activate Ignore press once. space bar alt plus I. যদি আমি ইগনোর করতে চাইছি না, এটা ভুল আছে, আউটলুক ভুল বলছে, তাহলে আমরা জানি ইগনোর ওয়ান্স করতে হয়। Ignore all button to activate. ইগনোর অল, সমস্ত যত ওয়ার্ড আছে সব ইগনোর হয়ে যাবে। নামের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে? Add the dictionary change button to activate press change all button to activate press Change space all. bar. চেঞ্জ মানে শুধু যে ওয়ার্ডটা ও ফাইন করেছে একটাতে সেটাও চেঞ্জ করবে। আর চেঞ্জ হল মানে হচ্ছে গোটা ডকুমেন্টে যত ওয়ার্ড আছে বা মেসেজের বডিতে যত ওই সেম ওয়ার্ড আছে ও চেঞ্জ করবে। আমি চেঞ্জ অল করছি। Space not a dictionary stentus STDENTUS suggestions list box students STUDENTS type and Now text এটাও স্টুডেন্টস, এখানেও চেঞ্জ অল হবে। suggestions list box dictionary lang ignore once button to ignore all add the change all button to activate press space bar alt plus L. Alt L প্রেস করতে পারি আমরা। Alt L not a dictionary applied APPLYED suggestions list box applied APPLIED type and text Alt L করব এখানেও। Alt L not a dictionary MS suggestions list box MS type and text alt plus colon. রাইট, এটাও ঠিক আছে, আমি এখানে Alt L দেব। Alt L not a dictionary outlook OUTLUK suggestions list box outlook OUTLOOK type and text alt plus আমি আউটলুকও ভুল লিখেছিলাম, আমি এখানে Alt L দিচ্ছি। Alt L not a dictionary course KORSE suggestions list box course KORES type and text alt plus colon. KORES কোর্স তো হবে না, এখানে COURS হবে। Suggestions list box course KORES 1 of 5 to move to an item press the arrow keys. এলো একবার ট্যাব প্রেস করার পর যে সাজেশন লিস্ট বক্স এলো, এইখানে আমাদের আপ অ্যারো ডাউন অ্যারো করে চুজ করতে হবে। দেখুন core 2 of 5 course 3 of 5 কোর্স আমরা স্পেলিং শুনবো। CORES না, core 4 of 5 course 5 of KORES core 2 of course 1 of 5 KORES না, এখানে কিন্তু কোনোভাবেই
সি আসছে না বা কোর্স আসছে না, তো কি করব আমরা? Diction. Ignore once but ignore all button to activate. Press add. Ignore all button to activate. Press space bar. Alt. Ignore. এখানে আমরা Suggest. কি Not করব? a dictionary. Course. K. O. Spelling and grammar. English India. Oh, আমরা diction. এখানে Ignore ইগনোর করে once দিচ্ছি button to আপাতত। act. Alt G. Not a dictionary. Z. P. L. Z. E. Suggestions list box pulse. P. U. L. S. E. Type in না, text. পালস নয়, Suggestions list box pulse. P. U. L. S. Plaza. 2 of 10. প্লাজা। Ply. 3 of 10. Plea. 4 of 10. Zen. 5 plex. 6 of. Pale. 7 of. P. 8 of 10. Pled. 9 of. Plie. 10 of 10. এটাও আসছে না, অনেক সময় কিন্তু আসবে না, ঠিক আছে? Ace. Zen. Plea. 4 of 10. Zen. Plex. Pale. 7 of 10. Alt G. Not a Alt G dictionary. করলো। Approve. A. P. P. R. O. O. V. V. E. E. Suggestions list box approve. A. P. P. R. O. V. E. Type in text. রাইট, এটা ঠিক এসেছে, তাহলে এটাকে আমরা অল্টেল করে দেবো। Alt L. Not a dictionary. L. A. L. 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 Suggestions list box all. A. L. L. Apostrophe. L. Suggestions list box all. A. L. আমরা L. ট্যাব দেবো, এখানে সাজেশন যে লিস্ট বক্স আছে সেখান থেকে দেখবো। All. 2 of 4. All. A. L. L. অল এটা হবে, তাহলে এটাকে নিয়ে রেখে এখানে ফোকাস রেখে আমরা অল্টেল দেবো, ঠিক সেম অ্যাজ এমএস ওয়ার্ড। Alt L. Not a dictionary. Participants. P. E. R. T. I. C. I. P. A. N. T. S. Suggestions list box participants. P. A. R. T. I. C. I. P. A. N. T. S. Type in text. রাইট, এটা কি রাইট আছে? দেখা যাক। Spelling. Suggestions list box participants. P. A. R. T. I. C. I. P. A. N. T. Apostrophe. S. Participants. 3 of 3. Party. A. R. T. I. C. I. P. A. N. T. S. Apostrophe. Participants. 1 of 3. তাহলে ফার্স্ট এডটা হবে, তাহলে আমি এখানে অল্টেল Alt দেবো। L. Not a dictionary. Final. F. I. N. U. L. Suggestions list box final. F. I. N. A. L. Type in text. রাইট, এখানে আমি অল্টেল দেবো, কারণ অল্টেল হচ্ছে চেঞ্জ অল। Alt L. Not a dictionary. Exum. E. X. U. M. Suggestions list box exum. E. X. U. M. Type in text. Suggestions list box exam. 2 of 3. স্পেলিং কি আছে দেখবো আমরা, ট্যাব দিয়ে আমরা লিস্ট বক্সে গেলাম। E. X. A. M. EXAM এক্সাম হবে। Alt L. Formatting and spell checking message HTML. Microsoft Outlook dialog. Spell check is complete. OK button to activate space. Formatting and spell checking message HTML. স্পেল চেক ইজ কমপ্লিট, রাইট। নাও আমি Top. Cursor. Home. E. D. E. U. R. Space. এটা কিন্তু ঠিক হয়নি, এটাকে আমাকে ঠিক করে দিতে হবে, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। R. U. E. D. A. E. Space. Dear autocorrect. Blank. Dear sir. Blank. The following students are applied for the MS Outlook course. Blank. Raju. Nishid. Ashikal. Nishid. N. Comma. D. A. Ashikal. Rabi. Mithan. Blank. Sir, please approve all the part home. Please. Please. প্লিজ হবে A. এটা। L. E. Please. Blank. Sir, please approve all the participants for final exam. ওকে, আর সাপোজ আমি এটা লিখেছি না, রাইট। এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে স্টুডেন্টস এর নামগুলো, এগুলোকে আমাদেরকে ফরম্যাটিং করে দিতে হবে, রাইট? সাপোজ Top. Dear sir. ডিয়ার স্যার, Blank. The following students are applied for the MS Outlook course. এটাকে আমাকে Blank. The প্যারাগ্রাফ following মার্ক home. করতে হবে। তো আমাকে ফার্স্ট এটাকে ফার্স্টে সিলেক্ট করব, Selected. The following students are applied for the অল্ট এইচ, আমরা হোম ট্যাবে যাব। Alt H. Upper ribbon. Message tab. Alt followed by H. Leaving menus. Type the search in Microsoft Search দেখুন Edit. আমি ট্যাব Type in প্রেস text. করছি। Format painter. Basic text. Clipboard. Format painter button. Not basic text. Font edit combo collapsed. Calibri body. Alt font size edit combo collapsed. 11. Alt bold button not checked. Control plus B. এখানে আপনার কন্ট্রোল প্লাস বি কিন্তু কাজ করবে, বোল্ড করা যাবে, Italic button not checked. ইটালিক করা যাবে, Underline button not checked. Control আন্ডারলাইন plus U. করা Text যাবে। highlight color split button. Yellow. Alt followed by H. Font color split button. Red. Alt followed by H. FC. Bullet split button. Alt followed by H. Numbering split button. Alt followed by H. N. Align left button checked. Center button not checked. Align right button not checked. Justify button not checked. Decrease indent button. Alt followed by H. রাইট, এখান থেকে আপনি সমস্ত Escape. জিনিসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, সমস্ত কি বলবো, যে ডেটাগুলো ছিল অর্থাৎ যেগুলো আমাদের ফন্ট বা যে স্টাইলগুলো আমরা এমএস ওয়ার্ডে পাই, এমএস এক্সেল এ পাই, সেগুলো পেয়ে যাচ্ছি। Blank. এবার Raju. Blank. Enter. Blank. Blank. Raju. Blank. এখানে আমি লিখে দিচ্ছি স্টুডেন্টস নেম বা স্টুডেন্টস You. ডিটেলস। Students. TED space space. ডিটেলস Students detail home. Selected. Students. দেখুন, এবারে এটাকে আমি হেডিং 1 করব। Control Shift S. Style name. Edit combo. Normal to set the value. আমরা জানি আমাদের ওয়ার্ডে কন্ট্রোল শিফট এস কাজ করে, এখানেও কিন্তু কাজ করলো। আমি চলে যাচ্ছি হেডিং। Style name. Edit combo. Heading 1. To set the value. Use style name. Edit. Enter. Style name. Blank. 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 Top. Style name. Edit. Heading 1. Enter. Escape. Microsoft Outlook.
Escape. Formatting and spell blank. Dear sir. Blank. Heading level 1 students details. ইয়েস, এখানে একটুখানি ইনঅ্যাক্সেসিবল রয়েছে, বাট স্টিল আপনি কিন্তু এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। দিয়ে দেখুন Blank. Heading level 1 students details. স্টুডেন্টস ডিটেইলস চলে এসেছে। নাও Blank. Raju. এই যে নামগুলো আছে রাজু, Nishad. নিশাদ, এই যে নামগুলো আছে Raju. এই নামগুলোকে আমি চাইছি 1 2 3 4 দিতে বা বুলেট দিতে, আমি কিন্তু দেব। সো চলুন আমরা নামগুলোকে সিলেক্ট করি। Home. Selected. Ashikal selected. Rabi selected. Mithan. হয়ে গেছে আমাদের সব নাম সিলেক্ট। আমি Alt+H+N দেব। Alt. Leaving menus. Numbering table. Numbering library. None button selected. To move to N. 1, 2, 3. Alignment left. Number format. 1. Enter. Formatting and spell checking message HTML. Blank. Level 1. 1. Raju. 1 রাজু, 2. Nishad. 2 নিশিদা, 3. Ashikal. নিশাদ। আমি সরি, আমি আপনার নামটা ভুল বলে ফেলেছি। অ্যাকচুয়ালি এলোকুয়েন্সের প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য এটা হচ্ছে। 4. 3. Ashikal. 4. Rabi. রবি, 5. Mithan. মিথুন। Blank. আর কেউ নেই। Level 0. আর Sir, please সিলেক্ট approve হয়নি। all the participants for final exam. রাইট। সো এইভাবে আমরা কিন্তু একটা প্রপার ইমেল ফরম্যাট তৈরি করতে পারি এবং ইমেল ফরম্যাটের সাথে সাথে আমরা স্পেল চেকও করতে পারি। আমি এটা আর পাঠাবো না, স্কিপ করে দিই। Escape. No but space. Inbox. করে দিলাম। সো এইভাবে কিন্তু আমরা আমাদের যে কোনো ইমেলের ফরম্যাটিং করতে পারবো এবং স্পেল চেক করতে পারবো। আপকামিং ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে আমরা বিসিসি বাটন অ্যাড করব এবং আরো অন্যান্য কয়েকটা ছোট ছোট টিপস বা ছোট ছোট টুলস রয়েছে বা ছোট ছোট অপশন রয়েছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করব বা আমাদের ব্যবহার করতে হবে। থ্যাংক ইউ ফর টুডে's সেশন। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।